नमस्कार सांग मैंने बहुत दिन पर पुणी गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज कहीं केते दिन पर जे खरा करछि टिके कहंतुनी माने केते दिन हेलानी वर्षा होची तार किछि हिसाब नै। मु आ दिन बार भी भूली गलिनी। आज खरा हेची जोटी जहा लुगापटा थिला सब टिके खरा पके देछि कारण घरे जते भी स्पिनिंग करी सुखांदु खरा माने खरा खरा गोटे कपड़ा सुकियो जो भले आ घर भितरे जते भी आपण से कोन कहंती ताकू कोन दियंती हो ए मनर पड़ुनि कम्फर्ट दिंतु जहाँ भी करूँ घरे सुखब छाई खरार सुखा भितर तफात नहीं ना। जहाँ भी हो समय तो आम 12टा होगलानी पर्यटन आम रोसे होनी सी भी जिधि जिधारे रोसे होनी घरे सेमती किसी परिया नाला जी परिया था ये जाता मुझे आज तो रविवार अच्छी अफ अच्छी तुम जाओ परिवा नहीं आस आमर ये मुंडा मार्केट आईजेस मार्केट बढ़िया परिवा मिले देसी परिवा मिले माने कौन देसी परिया कौची माने देसी भल माने फ्रेश परिवा मिले देसी माने कौन आसी बसंती ना कौन से मानु चासी माने आसी हां चासी माने बढ़िया परिवा मिले से परिवा ना केते दिन रहिले भी किछि हुएनी बढ़िया तटका रुए तो ये कहले तमे भी जीव म कहले मो जीवी नहीं कहले हां तमे भी जीव मो कहया त तमे गले टिके से परिवा किनिबारे की झेलिया पड़े सेटा टिके फेस करिवो भाबो खाली परिया वाला बदे माने इंडिविजुअली गोटे लोक विषय बदे बसचनी से आसिले ताके परिया फटफट दे देबा वो जगह सफा सुतरा सब थाए त से मु जो परिवार ने बाछे तो से कहछन आज चलो थरे अधे जाइछि बागर एते वर्ष भितर थरे अधे जाइछि किंतु आज से जबरदस्ती कहले रंधा बड़ा न हो बाहर बर खिया पिया हम तुम किंतु आज परिया चलो जो बाछी दो जम्मू कहले मु जीविनी एते दिन है जो वर्षा होती से माने किचिर मिचिर होती मु जीविनी से जबरदस्ती मत परिया नहीं कि जीवे कहले परिवा आसबनी आ जदि आसब तुम जीव तो हो मु जाए रेडी कौन रेडी तो हो जाइए खाली ड्रेसटा पिंधि बाहर आज ताले चलतु मिसिकी परिया मार्केट जीवा आ मते रोसे अधारू बंद करें ये कौन भात पानी बसई देती भाविली मुग डाली देकी डालमा कहतु बा डाली जहाँ भी परिवा सब था बोईतालु पपीता आ कौन आलू सब काटी डालमा करदेवी काली रात भजा अच्छी आंब पापड़ की चिप्स छाणीदे हो किंतु मते रोसे अधारू बंद करें मो रेडी होली रेडी कौन रेडी तो होती गाधे सारिक खाली ड्रेसटा टे गलैली मते बाहर कहीकि निजे कौन लेखा पढ़ारे बसीगले ओई चलो 5-10 मिनट 12टा 10 है परिवा सब सरी जाइथिबो जा तमें मत खाली नहीं जीवार बाहाना आउ कि नुह चल तो कादुआ पछ पछ आउ परिवा बैग धरिकी स्वामी स्त्री आज डेट रे जीव सी भी परिवा मार्केट ये बैगटा देखो मु निजे बनई इनका पुराणा पेंट रे बहुत पुराणा होगा 15-17 वर्ष कि बेसी हम ये परिवा आने सुविधा हुए तो यहाँ बेसी नियंती सी घरे कौन मटर काबुल चना सोयाबीन सर जाइए इनको कही टिके आगु नहीं आस टिके आगु मैंने 10टा 10:30 भितर आणिक आसले आणिक ये रखिदे मुझे रखी आसे परिया नहीं रखी आ घरे किसी थाऊ न थाऊ मटर थी काबुल चना सोयाबीन थी आलू आ डाली थी माने आउ परिया पत्र थिले नथिले किसी चिंता ना। हाँ चाउल तो निश्चय अटा चाउल तो से जरूरी सांगरे कुआडे जे गला बेले किसी नियंतु न नियंतु किंतु मोबाइलटा जरूरी मो बोपा हस रही था केतले जीव जे मु आउ 10 मिनिट लेट हेले जीविनी कहि दउची कोन हां से टिके धरन मो धैर्य नाही मो धरि पारिबिनी हला सांग मैंने आपण मैंने साक्षी रुहतु ये लोक जदि मो माने 1 ରୁ 10 घंटा भितर न बाहर परिवार न आसबार मुझे जीविनी मत कौट लेडीज डेरी करते ये मो स्वामी डेरी ओके 2 मिनिट से जिदी करले कि बाहर 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 मत तो ये छाने लगे परिया मार्केटा केमी हो कारण वर्षा हो माने परिया पत्र चोपा कादो मादो से भिड़ भड़ाका जहाँ मत घरे रहा लोक मत बाहर जबरदस्ती नहीं कि जाऊँ से पुणी निजे लेट कर 2 मिनिट रेडी 2 मिनिट रेडी ये परिवा कटा गुड़ा माने कटा परिवा गुड़ा फ्रिज रख दे जाए न नष्ट हो फ्रिज रे तो जगह नहीं परिवा आसले कौड़ी रवश्य ड्रटा खाली अच्छी देखिए कौन परिवा सब आसूची से एक्चुअली मत नहीं जाऊँ कौन जानले ना मुझे परिया बाछुची एमती आनलो सेमती आनलो अवश्य से बढ़िया परिवा आनती किंतु एते डेरी कहीं हैला एमती कहीं हैला सेटा से मते एक्सपीरियंस करिया पे नउचन चले हो चलो मोर कोन एक्चुअली लोकड़ा 2 मिनिट रेडी हो गले मुहड़ा कहीं भिणी भिणी हो गला रे मुहड़ा कहीं भिणी भिणी हो गला
रेडी होचनी हाँ एक्चुअली सब ध्यान देवा पड़ो ना इलेक्ट्रिक फिलेक्ट्रिक एसी ऑन थिला परिया बैग धरिकी सेपटे सब भात पानी ऑफ कर देछि जे चलो 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 कुआडे बाहरले सब चेक चाक करवा दायित्व तांकर आम माँ पुओ कहे तुम मैंने बाहरी चलो मुझे सब देखी ना मुझे 10 थर कहती ना सब लॉक है कि नहीं सब ऑफ है कि नहीं ए एसी तो ऑन ही अच्छी ट्रिप करदेव ना कहल अरे बंद बंद करके तो बाहरी भी हाँ बंद कर आम तो डेट रे जाऊँ सांग मैंने परिया मार्केट डेट रे जाऊँ स्वामी स्त्री आसी यही बयस डेट माने परिया मार्केट किंतु जिते सबुआडे बुलूले बहुत बुलूले से ब्लॉग वीडियो सिस्टम नाला ना जदियो थे मत जना नाला आ कंडे न बतई भी मुझे कर भी न था ना कि कंडे जो आज मो सोशल मीडिया रे से तमरो गुरु मोर गुरु सोशल मीडिया रे गुरु मोर पानी चल वर्षा हेला पड़ुची सांग मैंने दिन 12:30 परिया बाहर सब लुगापटा जो बाहर सुखे एक्चुअली सब घर को आनले से सब कम गुड़ा कले मुझे सुखे से घर को आनले आ कौन हेल्प करदे टे ताला पके देखिए पड़ेब ना कौन वर्षा घर को हम कहीं व्यवस्था भी कराई ना घर को पशिज सब पानी आउ परिबा थिबो परिबा आनिबा बस परिया नथला बुलिक आसीबा बुलिक आसिया बहुत बुलुचंत परिबा नहला नहीं बुलिक आसिबा कहले तो एक्चुअली बहुत दिन पर टिके वर्षा रही खरा देखी अमृत भाया लगुच खरा किंतु काटिबो जाउ टिके परे ना पानी खराटा बहुत काटेनी कि केतेबेले वर्षा है जो दुलदुल ढालिबो दुलदुल ढालिबो ना जोर हवा हो थे लगे प्रभु परिया मार्केट जाऊ बैग बाहर करना ना ना गहली अच्छी रे गहली अच्छी मैंने परिया भी थी तमें ठाकुर पाखु आण जानी तो जहाँ भी जोग को देख ठाकुर पाखु आसवा कौन मुझे खाईनी भी जानछ ना मु भी किछ खाइनी तमें भी किसी खाईना जा हो प्रभु को इच्छा कृपा ना ये भिड़ है मैंने मो हाथ धरती भिड़ है मो हाथ धरी मत बढ़िया लगे जे मार्केट सब देसी परिया मिले हाँ बैगण भी न पपीता हाँ ठीक अच्छे हाँ कोड़ा पपीता केते भंडा 40 किले आ अमृत भंडा हाँ जाओ आज टे पागटा भल कर ना तुम मैंने भी हैरान हो नहीं कि देखी दियो बेसी भी आणनी हाँ हाँ 130 है ना गोटा ही नहीं जीवा ना तो टोटल 40 केते अछि सेटा किलो 900 अछि एबे बोतल रेट केमती की बोतल रेट 30 निकालते गोटा रेट 20 टका रेट
ବେଶୀ ଆଣିବନି ଶୁଖିଯିବ ନହେଲେ। ଏଇଟା ଦେଶୀ ଗୁଡ଼ା ନା କ'ଣ ଲାଗୁନି ଦେଶୀ ଭଳିଆ ନା? ନା ଦେଶୀ ନୁହଁ, ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦେଖି କାଣ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଆଣ ନେବିନି ନା ନେଇଥ ନେଇଥ। ସରି ଆସିଲାଣି ଜହ୍ନି ତ। ହଁ ଭଲ ଅଛି। ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି ଜହ୍ନି କିନ୍ତୁ ନା ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତମେ କ'ଣ କହିଲ ମତେ? କ'ଣ କ'ଣ ନ ଆସିବା ଲୋକଟା ଆସିଛି ନା ତେଣୁ ସବୁ ରେଟ୍ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆସି କହି ସବୁ ପରିବା ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପରିବା ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ମୋତେ ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଏଇ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କିଛି ନବାର ବି ଅଛି। ଏଇ ବ୍ରସ୍ ଆମର ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏଇ ବ୍ରସ୍ ନିଅ। এই ব্রশটা এই ছুরিটা নেলু। এই ছুরি বঢ়িয়া পতলা বঢ়িয়া কটিব না। 30 से 40 है। ये कहते ब्रश तो कितना? ब्रश तो कितना? ब्रश 80 रुपया, टोटल 80 रुपया हुआ। नहीं तुम पैसा मु रख देबे। एटा मु रखी बाबा बहुत गुड़े देले तो। परिवार आउ बाइगण नबा, लाउ नबा, गाजर आउ कौन कहते सारू सारू। ठीक अच्छे। କଲରା ବି ଆଜି ତୋଳା ନୁହଁ। ଅଧା କିଲୋ 30। ହଁ ଦେବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ପରିବା ନେଇତେ ଗଲେ ପୁଣି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସରିବନି, ନଷ୍ଟ ହବ ପରିବା। ଧର ବେଗଟା ସେମିତି ଝୋଡ଼ି ସହ ଢାଳି ଦେଲନି। ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଅଡ଼ୁଆରେ ହବ ଭାଙ୍ଗିବ ସବୁ, ଯାହା ପକେଇ ଦେବୁ। ହେଲା କେତେ? 30 ଟଙ୍କା। ଇଏ କେତେ? 20 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଖାଲି ପରିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି ପରିବା ମାର୍କେଟିଂ ନା? କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ହଁ ଆମେ କୋଉ ମୁଣ୍ଡରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ନା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ବି ପରିବା ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ଗଣିକି 3-4 ଥର ପରିବା ମାର୍କେଟ ଆସିଥିବି। ନେଉଛନ୍ତି ପରିବା, ଫ୍ରିଜରେ ଜାଗା ହବ ତ ଭାଇଆ? ଆଜି ମାନେ ପୁରା ସବୁଟା ନେଇଯିବା ବୋଧେ, ସବୁ ଆଇଟମରୁ କିଛି କିଛି ନା କ'ଣ? ହେଁ ସେଠି ପୁଣି କିଣି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ନେବା। କୋଉ ପଟେ ମନରେ ଅଛି ତ ତମର? ଆମର ଯାହା ଯେମିତି ସବୁ ପରିବା କିଣା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମେନ୍ ପରିବା କିଣା ହେଇନି। ମାନେ ବାଇଗଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣା ହେଇନି, ଆଉ ଘରେ ବାଇଗଣ ନାହିଁ। ଏମିତି ହିଁ ପୁରା ଅନଲାଇନରେ ଦେଖିଥିଲି। ମେଟେରିଆଲ ସେଇ ହିଁ ରହିବ ନା? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ନା? ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ପଚାରିଲ କ'ଣ କେମିତି ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ପରିବା କିଣା ହଉ ନ ହଉ ମୋ ଗୋଡ଼ କାଟିଲାଣି, ଖରାପ କାଟୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ବୁଲି ପାରିବିନି। ଅଧା କିଲୋମିଟର ଅଛି, ଆହୁରି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା।
ପରିବା କିଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବୋହିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ସବୁ ପରିବା ଯାହା ଯେମିତି କିଣା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ବାଇଗଣ କାହିଁ ପାଇଲୁନି। ଏବେ କୋଉ ପଟକୁ ଯିବା କହୁଛ? ଆମ୍ବାଗାନ ଦେଇକି ଯିବୁ, ସେଠି ଦେଖିବା ଥିଲେ ନେବୁ, କାରଣ ଯେତେ ପରିବା କିଣା ହବ ବାଇଗଣ ନଥିଲା ଯାଏଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାଉଥିଲୁ ଆମ୍ବାଗାନ ଆଡ଼େ, ଏଠି ଗରମ ଗରମ ବରା ଛଣା ହେଉଛି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଏଙ୍କୁ ତ ବରା ଗରମ ଗରମ ସିଏ ବି ସକାଳୁ କିଛି ଖିଆ ବି ହେଇନି, ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ। ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଇବାର ବି ମଜା ଅଲଗା ଯେ। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ମଗେଇଛୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ମଗେଇକି ଖାଇବା ନା କ'ଣ? ଖାଲି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଭଲ ଲାଗେ। ତମେ ଖାଇକି ଆଗେ କୁହ, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ତମେ ଖାଇକି ଦେଖ। ତମେ ଖାଅ, ତମେ ଆଗେ ଖାଇସାର। ଏ ଘୋଡ଼ାଟା ଏଠି ଏକଲା ଅଛି, ଆଉ ମାଲିକ କି ଏକଲା ଏମିତି ବୁଲୁଥିବ କେଜାଣି। ଟିକେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଖାଇବା। ଆସିଗଲା ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍। ସେପଟେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇକି ପଇସା ଦେଇକି ଆସିବେ, ମୁଁ ମୋର ଦହିବରା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ସାର୍ ଆମର ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଖାଅ, ସେମାନେ ଖାଇବେନି, କହୁଛନ୍ତି ପଇସା नहीं खाएगा तो बोलो खिला देंगे नहीं, कହୁଛନ୍ତି ଭାତ ଖାଇଛୁ ଖାଇବୁନି ପଇସା ଦେଇଦିଅ। କାଲି ଆସିବୁ ଯା। खाना कुछ खाना है तो खा लो, ଖାଏଗା? नहीं पेट भरा है कहते। ନା ନା ପଇସା नहीं दे। पैसा नहीं, खाना है तो खा लो। ओ पूरी है, खाओगे तो पूरी? हाँ खाओ, खाना है तो खा लो। हाँ सब खाओ, समस्ते पैसा को खाइले खाओ, समस्ते खाइबे। तो ठीक है, बड़े हैं क्यों बड़े, ए समस्त को खाया पे दिया हला, केनार पूरी खाइबे कहले, सब पूरी खाउचंदी। दे दिया समस्त जमा खाया पे राजी होनुथले, पैसा पे राजी होथले, पैसा हेले पछर कोन करथांदे ना कोन। सेठ से माने बसिक आराम से खाउचंदी, खाई न थांदे पैसा नेकी कोन खर्च कर दे थांदे। पुणी गले परिया पत्र सब रखियार अछि जे। हाँ शुभुची, परिया पत्र सब रखिबार अछि जे। आउ किसी नियोनी परिवा, जागा हबनी फ्रिज रे, पुणी बाइगण नहीं नहांती। हाँ हम जदि लाउ भी नबा नेले किसी नबा, सब करि न पाले नष्ट हबो परिवा, एका समय पूरा बोइते चलछ। नियोनी ना नहीं देखो जो नेबे से टूट गया, वो रिक्शा गिरा दिया ना, टूट गया। सब तमें रखियो, मु किछि रख परिबनी। आज हमर परिवा किणा सरीबनी। बुली बुली के एठी आसलु बाइगण पाई, एठी भलो बाइगण अछि। लोड लेकर जाओगा। आउरी तुम परिया किणा रही जाइछि ना। अच्छा कदलटा देसीटा देसी मते ठिया कर देकी सियाड़े पळै थिले। चलो सब रखिबो रखिबो, मु किछि रखिबिनी, पारिबनी कोन रखिबो एति फ्रिज रे सब। पानी देके तो कि देखि स्टैंड टा ऑन अछि, गोडर बाजिबो। देखि बार न कि टेकी पूरा मुंड खराब रेट, किंतु ना पूरा आकाश छुआ दर ना, बहुत रेट माने 80 100 तळको किछि माने नाही किलो ना।
80 100 ମାନେ 70 ବି ଅଛି 70 କୋଡ଼ା ଥିଲା କଲରା କି ଭେଣ୍ଡି ଏମିତି କଣ କଲରା 60 ମାନେ ଯଦି କିଲେ ନବ 60 ଟଙ୍କା 60 ହଁ ଆଉ ଏମିତି ପା କି ଅଧା କିଲେ ନବ ସେ 70 ଟଙ୍କା ହଁ ବା ସେ ଛୁଆ ମାନେ ମତେ କେମିତି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପଇସା ପାଇଁ ଜାଣିଲ ହଁ ଜମା ରାଜି ପାଉନଥିଲେ ମାନେ କୋଉଠି ରଖିବା ଫାଷ୍ଟ କହିଲ ସେଇଠି ରଖିଛି ସାରୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଝୁଡ଼ି ରଖିଛି ସେଇ ଝୁଡ଼ିଟାରେ ଏଇଟା ନା ହଁ ହଁ ମାନେ ସେ ଟୋଟାଲ ରାଜି ପାଉନଥିଲେ ମାନେ ପଇସା ହିଁ ଦିଅ କେତେ ଖୋଲା ଥିବ ନା ଏଇଥିରେ ଥିବ ନା ଢାଳି ଦିଅ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି ପୁରୁଣା ସାରୁ ନା ସେ ପୁରା ରାଜି ମାନେ ପଇସା ମତେ ତ ଯେମିତି ସେ ବାଧ୍ୟ କରିଦଉଥିଲା କି ହଁ ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ କହିଲି ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ ଆସିବାର ସେ ରାଜି ପାଇକି ଖାଇଲେ ସବୁ ନା ଜଣେ 2 ଜଣ ଖାଇବେ କହୁଥିଲେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ନା ପଇସା ଦେବିନି କହିଲେ ନା ତମେ ତ ଜମା ରାଜି ପାଉନି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଯିଏ ଖାଇବ କହୁଛ କୁହ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇଲେ ପେଟକୁ ଖାଇବ ପଇସା ନେଇ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ କିଏ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ବି ସେଠି କହିଲେ ଭଲ କଲ ଖୁଏଇଦେଲ ନହେଲେ ଏମାନେ ନେଇକି କ'ଣ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିରକ୍ତ ବି ହେଲେ ସେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ନା ଏସବୁ ଢାଳିଲା ପରେ ଦୁନିଆ ଏବେ ସିନା ବେଗ୍ରେ ସାଇଜ୍ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଆମର ଏତେ ବି ବଡ଼ ନୁହଁ ନା ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖିକି ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସିଲା କିଛି ନୁହଁ ମାନେ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହେବାର ଅଛି ବର୍ଷା ଦିନ ଟିକେ ନଷ୍ଟ ବି ହେଇଯାଏ ନା ବୋଇତାଳୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ନେଇ ଆସିଛୁ ରହିଗଲା ଯାହା ବି ପରିବା ଆଣିଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଗଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇ ଫ୍ଲୋର ସଫା ପାଇଁ ବ୍ରଶଟା ଏଇଟା ଏଥିରେ କପଡ଼ା ବି ସଫା କରିଦେଉଛୁ ନା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲୋର ପାଇଁ ନା ହାର୍ଡ଼ ଅଛି ଏଇଟା ଫ୍ଲୋର ପାଇଁ ନା ପରିବା ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ଆସିଛି ଛୁରୀ ବି 2ଟା ଆଣିଛି ଏଇ ଛୁରୀ ଦେଖିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ ପରିବା ରେଟ୍ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ରେଟ୍ ନା ଭାଇୟା ବହୁତ ରେଟ୍ ମାନେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଜି ଟିକେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ଅଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ରେଟ୍ ମାନେ ସବୁ ପରିବା କିଲୋ କେତେ 180 ନହେଲେ 70 ନାହିଁ ଢେର ସାରା ପରିବା ନେଇ ଆସିଛୁ ଆଣିଛୁ ସତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବୁ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଉ ଏସବୁ ରଖିବେ ଇଏ ଆଣିଛନ୍ତି ଜହ୍ନି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା କଲରା ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ସେ ଢାଳନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ସାରୁ ବି ଆଣିଥିଲୁ ସାରୁଟା ରଖି ସାରିଲୁଣି ତାକୁ ଅଲଗା ରଖିଛି ସେ ସାରୁଟା ରହିବ ସାରୁ ବି ତ କେତେ ନେଲା ପାଏ ନା କେତେ ଆଣିଲେ କେତେ ଅଧା କିଲୋ କେତେ ନେଲା 50 ଟଙ୍କା ମାନେ ସାରୁ କିଲୋ ତାହେଲେ କେତେ 100 ଟଙ୍କା ଆଉ ସିଏ ବି 100 ଟଙ୍କା ମାନେ ସବୁ 100 ଜହ୍ନି 100 ସବୁ 100 ଖାଲି ଶସ୍ତା କହିଲେ ଶସ୍ତା ମାନେ କଲରାଟା 60 ଟଙ୍କା ନା 70 ଟଙ୍କା ରସୁଣ ଅଦା ହଁ ସକାଳେ ପିଆଜ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରସୁଣ କଲରାଟା ବୋଧେ କଲରା ଭେଣ୍ଡି 70 ନା 60 ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ନା କଲରା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି 60 ନା ମାନେ ଯଦି ପା ହିସାବରେ ନେବ 20 ଟଙ୍କା ଆଉ କିଲୋ ହିସାବରେ ନେଲେ 60 ଏମିତି ନହେଲେ 100 ତଳକୁ କିଛି ନୁହେଁ ବାଇଗଣ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବାଇଗଣ କିଲୋ ଏତେ ରେଟ୍ 100 ଟଙ୍କା ନା ବାଇଗଣ 100 ନେଲା ନା କେତେ 80 ଟଙ୍କା ହଁ ଏଇ ବେଗ୍ରେ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଢାଳି ଦିଅ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଢାଳି ଛୁଇଁ ବି ରେଟ୍ ମାନେ କେଉଁଟା ରେଟ୍ ନୁହଁ ମୁଁ ଡରିଗଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କେବେ ଆସିବିନି ଏକରେ ତ ସମୟ ଲାଗିଲା ମାନେ କେତେ 12ଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲା ଏବେ ସମୟ କେତେ ହେଲାଣି 1 ମିନିଟ୍ ମାନେ 2:40 ହେଇଗଲାଣି 12ଟା ବାଜି ନଥିଲା ଯାଇଥିଲା କଖାରୁ ବୋଇତାଳୁ ଗୋଟାଟା ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ତ ବୋଇତାଳୁ ଦରକାର ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସତ ରହିପାରିବ ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଭାଇ ଏତେ ପରିବା ସବୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ପରିବା ସେମିତି ଘରେ କିଛି ନଥିଲା କହିଲେ ଚାଲ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହୁଛ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ପରିବା କାହିଁକି ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଚାଲ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତ କହିଲି ଅଧାରେ ପଳେଇ ଚାଲ ମୁଁ ଆଉ ପରିବା କିଣିପାରିବିନି ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟୋଟାଲ ପରିବା ଏତିକି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପରିବା ସତ କିନ୍ତୁ କହିଲା ଅଧା ପକେଟ୍ ଖାଲି କରିଦେଲା ନା କ'ଣ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବା ଖାଲି ରହିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ସେଇଟା ରହିଥିଲା ଲାଉ ନାଉଟା ସେଇଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁ 4ଟା ରଖିଥିଲା ସେତିକି ଟୋଟାଲ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭଲ ନଥିଲା ପୁରା ବହୁତ ଦାଗି କାରଣ ଏଇସବୁ ପରିବା କାଲି ପୁଣି ସୋମବାର ଜାଣନ୍ତୁ ଦିନବେଳେ ତ ମୋ ରୋଷେଇ ନାହିଁ ଯାହା ଯେତିକି ମାନେ ରାତିରେ ହେବ ପୁଣି ଆଜି ଯାହା ଦିନବେଳେ ସିଆଡ଼େ ଖାଇଦେଇକି ଆସିଛି ଟୁକୁର ମୁକୁର କ'ଣ ଏବେ ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇବାସ ଖିଆପିଆ ନାହିଁ ଯାହା ରାତି ଖାଇବି ପରିବା ତ ନେଇ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏକୁ ଏବେ ଆଇସ୍ କରି ରଖିବା ଆଉ ତାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ୟୁଜ୍ କରିବା ହେଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଟାସ୍କ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଧୁଆଧୁଇ ହେବ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ରଖିବୁ ସେଠି ଯାହା କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଚାଲ ଖାଇଦେଇକି ଯିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଏତେ ପରିବା ଥିଲା ତାକୁ ଧରି ଖାଇବାଟା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା 2ରେ ମୋ ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଲେ ଆଳୁ ସବୁ ଖାଇଲେ ବରା ଖାଇଲେ ଦହିବରା ଖାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପୁଣି ପଛରେ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛାଣୁଥିଲେ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଅବଶ୍ୟ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନି ବୋଧେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବଣି ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଫେସବୁକରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ପେଜଟିକୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।